Dobro jutro iz Maribora. Upravo sam završio doručak u hotelu. Sunce je već visoko, a grad lagano počinje da diše punim plućima. Spremam se da sednem na motor i uputim se ka centru, tačnije do Trga Slobode, jednog od glavnih i najpoznatijih mesta ovde. Ne znam tačno šta me očekuje i to mi je najlepši deo kada grad vidim prvi put. Bez filtera, bez plana, samo sa otvorenim očima i željom da ga doživim. Ovo je moj prvi boravak u Mariboru. Moram da priznam, ranije sam često razmišljao o tome da posjetim ovaj grad, ali se uvek nešto drugo isprečilo. Ovog puta ukazala mi se prava prilika. U nastavku mototure Alpe Adria iz Beča u društvu Milana Leskovara stigao sam u Maribor gde ću provesti naredna 2 dana. Nema ničeg lepšeg kada se sa gradom upozna osoba koja se ovde rodila i provela ceo život. Milana možda neki od vas znaju. Dolazio je kod mene u Srbiju, a bio je i moj gost u Beču. Sada sam ja njegov gost i to u njegovom gradu. Prvo veče smo iskoristili da se prošetamo, bez kamere, samo lagano, da osjetim grad i udahnem atmosferu. Milan me je proveo kroz glavne gradske tačke, pokazao mi je delove koje običan turista možda i ne bi sam pronašao. Bilo je priče o raznim zanimljivostima, a ono što je važno, Maribor mi se dopao iz prve. Ovog jutra izlazim sam sa kamerom i mikrofonom i vodim vas kroz moju verziju idealne pešačke ture po Mariboru. Pokušat ću da vam pokažem ono što mi je sinoć ostalo u glavi, ali i ono što sam sam istražio. Pričat ću vam malo i o istoriji, ali bez suvišnih datuma. Reći ću vam šta treba da vidite, ali i zašto. Podelit ću sa vama i svoje lične utiske. Kakva je energija grada, koliko traje taj klik sa Mariborom i zašto mislim da je ovo mesto vredno posete. Ostanite uz ovaj vlog, jer ću vam u narednim minutima pokazati kako izgleda dan u drugom po veličini gradu u Sloveniji, ali gradu koji je po mnogo čemu prvi kad je u pitanju doživljaj. Čika story je pustolov pravi. Ono što mi se prvo dopada u Mariboru je što je parking za motore besplatan. I to u centru grada. Nalazim se na Trgu Slobode. Prvi utisak, prostrano i čisto. I urbano, ali ne previše. Ima onaj šarm evropskih gradova srednje veličine, gde je sve nekako deluje dostupno, a opet veliko. Ali bez pretencioznosti. Trg Slobode mi je dao ono što prvo tražim u svakom gradu. Osjećaj prostora i atmosfere. A sada krećem dalje u istraživanje grada. Evo, pa sad sam na doručkom. A ti? Evo me na Trgu Slobode. A već si tamo, ja sam mislio da si ti isto za stolom. Nisam, ja sam završio davno, lepo je vreme, sunčano. Izašao sam u centar grada da vidim čega sve ima u Mariboru. Čak je bolje nego što je bila prognoza, ne? Da, mnogo je lepo sa sunčano jutro. Jesi odmah našao? Odmah iz prve. Iz prve, bravo. Pravo pa levo, da. Da, ti si svetski putnik, neće biti teško. Naravno. Doručak je bio ekstra u hotelu, lepo sam se naspavao. Sad malo da vidim, da obiđem grad, pa se čujemo kasnije, idemo da se vozimo motorom, jel važi? Važi, dogovoreno. Važi, druže. Ajde, otprilike kada će to biti, ne znaš. Za par sati ću ti se javiti. Dobro. Pa se dalje dogovaramo. Ajde. Važi, pozdrav. Nalazim se ispred Mariborskog grada, koji je nezaobilazna tačka kada se priča o istoriji ovog grada. Ovaj dvorac je zapravo spomenik prošlih vremena i predstavlja najveći srednjovekovni kompleks u cijelom regionu. Mariborski grad datira još iz 14. veka, a kroz istoriju je bio dom mnogim pleminskim porodicama. Zgrada je preživala mnoge transformacije, ali je danas zapravo zbirka muzeja i galerija. Ono što je posebno zanimljivo jeste da dvorac nije samo muzejski kompleks, već i istorijska tvrđava koja je u prošlosti štitila grad od napada. Dolazeći u centar grada prošao sa Titovim mostom, a motor mi se nalazi parkiran na Trgu Slobode ispred spomenika Narodno-oslobodilačke borbe.
Sve to govori da Slovenci nisu htjeli da menjaju nazive ulica, trgova i drugih znamenitosti u zavisnosti od političke situacije. Nastavljamo obilazak grada. Sada ovdje skrećem desno i ulazim u Slovensku ulicu, pa da pogledamo čega sve to ima. Nalazim se na Grajskom trgu. Trg je prepun kafića. Ono što mi prvo upade u oči u centru Maribora je da ima puno mladih ljudi. Glavna i najbitnija stavka kada ste u Mariboru jeste da lutate njegovim ulicama. Svaka je lepa i posebna na svoj način. Nema prevelike gužve, a ukoliko budete izabrali da ga posjetite na leto ili proleće, uživaćete u pozitivnoj energiji koju ovaj grad pruža. Moram da priznam da zaista uživam u istraživanju ovog šarmantnog grada. Ono što mi se posebno dopalo kod Maribora je to što je atmosfera u gradu totalno opuštena. Kafići, barovi, muzika i vinogradi oko grada daju Mariboru posebnu notu lepote. Iza mene se nalazi kafić Astorija. Sinoć, kada sam šetao sa Milanom, rekao mi je da je u njegovo vreme ovdje bila diskoteka. Prolazim kroz Slovensku ulicu, jednu od glavnih arterija u centru Maribora. Ovdje grad dobija ritam. Butici, kafići, ljudi koji idu na posao, studenti, biciklisti. Sve se kreće, ali opet bez one gradske nervoze na koju smo navikli. Zanimljivo je kako Maribor kombinuje urbano i opušteno. Maribor krasi čak 7 mostova, mirna i zelena Drava i ulice bez suviše buke, čak i u samom špicu dana. Grad je administrativni centar Štajerske regije, a najbliži veći grad je Grac. Ulice Maribora su galerija za sebe, jer na svakom ćošku možete naići na spomenike, kulturna zdanja koja su restaurirana kako bi sačuvala svoj prvobitni izgled, kao i moderne građevine koje prave balans između savremenog i tradicije. Posebna umetnička atrakcija su, verovali ili ne, klupe. Da, dobro ste čuli, klupe, njih 18, koje svojim jedinstvenim izgledom i umetnicima koji su predano radili na njima prenose priče o istoriji, narodu, kulturi i aktivizmu. Nalaze se na različitim mestima u gradu i predstavljaju male dragulje. Mariborska katedrala koja se nalazi iza mene je zapravo najvažnija gotička građevina u Mariboru. Ima impresivan zvonik i to nije samo uglas, već je deo starog sistema odbrane grada. Ulazim u jednu veoma zanimljivu ulicu. Poštna ulica je zapravo jedna od prvih mjesta gdje su u Mariboru počeli da se razvijaju poslovni prostori još u 19. veku. Ova ulica je također popularna među turistima i lokalnim stanovnicima zbog ugostiteljskih objekata u kojima se može uživati u lokalnim specijalitetima, a ujedno je i odlična za šetnju. Ako volite mirnu atmosferu, preporučujem da sednete u jedan od kafića i uživate u pogledu na staro gradsko jezgro. Izlazim na glavni trg. Glavni trg je najstariji i najveći trg u Mariboru. Formiran je još u srednjem veku i dugo je ovdje bio administrativni, trgovinski i društveni centar grada. Danas je to pešačka zona okružena značajnim istorijskim građevinama i ugostiteljskim objektima. Na sredini trga nalazi se barokni kužni spomenik, podignut 1681. godine kao zahvalnost što je grad preživeo epidemiju kuge. Stup je ukrašen kipovima svetaca i anđela, a jedno je od najpoznatijih baroknih obeležja u Sloveniji. Na trgu se nalazi i stara gradska većnica, sagrađena u 16. veku u renesansnom stilu. Prepoznatljiva je po arkadama i tornjiću sa satom. Danas se koristi za protokolarne događaje. U blizini je i apoteka Lešnik, jedna od najstarijih apoteka u zemlji, čije poreklo datira još iz 18. veka. Trg je dug više od 100 metara i pravougaonog je oblika, a okružuju ga zgrade različitih arhitektonskih stilova, od gotike renesanse do baroka i secesije. Većina objekata ima prizemlja pretvorena u lokale, prodavnice i kafiće. Tokom godine ovdje se održavaju različiti događaji, od božićnog vašara preko koncerata na otvorenom do kulturnih i sportskih manifestacija. Glavni trg je deo starog jezgra Maribora i zaštićen je kao kulturno dobro.
Veoma je popularan među turistima, ali i lokalnim stanovništvom. Sa trga vode najvažnije ulice starog dela grada, Poštna, Gospodska, Koroška i Vetrinska, koje povezuju trg sa rečnim kejom, univerzitetom i ostalim delovima centra. Glavni trg u Mariboru je srce grada i pravi centar života i mesto gde se spajaju prošlost i sadašnjost. Ovaj trg je prava istorijska baština, ali i živa tačka u kojoj se sve dešava. Ako želite da osetite pravu energiju Maribora, glavni trg je sigurno mesto na kojem ćete želiti da provedete vreme. Jedan od najlepših detalja trga je svakako Mariborska fontana, koja daje posebnu atmosferu u ovom prostoru. Glavni trg nije samo mesto za uživanje, već i za istorijske i kulturne događaje. Ovde se redovno održavaju koncerti, sajmovi i manifestacije. Najlepši deo Maribora nije strogi centar, pa ni pohorje, već šetalište uz Dravu. Ovde su smešteni kafići i restorani. Stari most, Titov most i Železnički su tri prelepa mosta koja vas vode na drugu obalu reke Drave. Ovo je Lent, jedan od možda najšarmantnijih delova Maribora. Lent je specifičan jer je smešten uz reku Dravu. Svake godine se ovde održava festival Lent koji privlači veliki broj posetilaca. Drava, koja je duga 727 km, jedan je od najvažnijih prirodnih resursa u Sloveniji, a kroz Maribor teče kao pravi simbol života grada. Drava je nekada bila ključna za trgovinu i transport u regionu, ali i za razvoj vinogradarstva, jer su njene obale pružale idealne uslove za uzgoj vinove loze. Danas je ova reka, osim strateške važnosti, i pravi raj za ljubitelje prirode. U prošlosti je Drava bila saobraćajna žila za brodove koji su prevozili drvo, minerale, ali i vino. Titov most je jedan od najvažnijih mostova u Mariboru. Povezuje centar grada sa levom obalom Drave i naseljima kao što su Tabor i Studenci. Most je izgrađen između 1960. i 1963. godine, a nazvan je po Josipu Brozu Titu, bivšem predsjedniku Jugoslavije. Ukupna dužina mosta je oko 260 metara, a konstrukcija je izvedena u armiranom betonu sa 4 trake za drumski saobraćaj i pešačkim stazama sa obe strane. Most je deo državnog puta i ima važnu saobraćajnu funkciju jer povezuje različite delove grada i predstavlja jednu od glavnih pristupnih tačaka za ulazak u centar Maribora. Sa mosta se pruža pogled na Stari most, reku Dravu i staro gradsko jezgro. Ono što čini Titov most još posebnim je to što je bio jedan od prvih betonskih mostova u staroj Jugoslaviji koji je imao tranzitnu železnicu. Ali ono što će vam prvo u ovom gradu pokazati svi lokalci je Stara trta, odnosno Stara loza, Guinnessov rekorder. Naime, loza je stara više od 450 godina i još uvek rađa. Stara trta, najstarija vinova loza na svetu, nalazi se iza mene. Ova loza danas raste duž fasade zgrade muzeja Hiša Stare trte, odnosno Kuća Stare trte. Ovaj muzejski kompleks je posvećen očuvanju tradicije vinogradarstva i vinarstva u regionu. Kao što vidite, Stara trta se nalazi tik uz reku Dravu. Završavam ovako obilazak Maribora, odlazim do kafića Astorija na kafu. Pozvao sam i Milana da mi se pridruži. Kasnije ću otići do hotela da se presvučem, a onda Milan i ja idemo na vožnju motorima. I ovaj grad je pripadao dinastiji Habsburg do 1918. godine kada je postao deo kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca. Ime Maribor nastalo je od raznih varijacija naziva Marburg, što znači utvrđenje na granici. Juče mi se preko YouTube-a javio jedan pratilac iz Maribora. Saznao je da sam ovde, želi da se upoznamo, kaže njegov sin i nećak voze motore, on vozi biciklu. Zakazao sam da se vidimo ovde u ovom lokalu La Cantina u 7 sati predveče.
Na samo 6 km od centra Maribora nalazi se najveći skijaški centar u Sloveniji, Mariborsko Pohorje. Pohorje je planinski masiv u severoistočnoj Sloveniji, odmah iznad Maribora. Najviši vrh je Črni vrh sa 1543 metra nadmorske visine. Ovaj region je poznat po gustim šumama, planinskim livadama i stazama koje se prostiru na više od 1000 km. Zimi, Pohorje je glavno skijalište istočnog dijela Slovenije sa više od 40 km skijaških staza. Ovde se nalazi i poznata staza Zlate lisice, nekadašnji deo svetskog kupa u skijanju. Leti, planina se pretvara u biciklistički i pešački raj sa označenim rutama, vidikovcima i brojnim planinarskim domovima. Tu je i žičara koja vas vodi direktno iz Maribora na planinu za manje od 10 minuta. Pohorje je zaštićeno područje sa bogatom florom i faunom, uključujući retke vrste ptica, biljaka i šumskih životinja. Osim prirode i sporta, na Pohorju se nalazi termalni centri, wellness hoteli i ekosela, što ga čini atraktivnim tokom cele godine. Pristup je moguć direktno iz Maribora, putničkim vozilom, motorom, žičarom ili gradskim autobusom. Pohorje je mesto gde priroda i infrastruktura funkcionišu zajedno, bez kiča i bez gužve. Maribor se nalazi blizu granice sa Austrijom, Hrvatskom i Mađarskom, zbog čega može da vam bude i savršena usputna stanica do nekih drugih gradova Evrope. Od januara 2023. godine više ne postoji granična kontrola između Hrvatske i Slovenije, zbog čega je putovanje mnogo lakše i brže. Ukoliko idete motorom ili kolima do Slovenije, morate da kupite vinjetu. Ona se može kupiti online ili na pumpama. Trenutna cena za motor je 8 evra za 7 dana. Što se tiče parkinga u Mariboru, njega ima na dosta lokacija, kako za motore, tako i za putnička vozila. Postoji više garaža, otvorenih i zatvorenih, i cene su uglavnom slične. Za motore je parkiranje besplatno. 10 sati, nalazim se na Gradskom trgu, sešću u kafe Astorija. Imamo i live muziku. Odavde vidim i motor, nalazi se 100 metara ispred na Trgu Slobode. Prijatno vreme u Mariboru, temperatura 19 stepeni. Ako vas je nešto od ovoga inspirisalo, preporučujem da svratite i sami istražite sve što ovaj grad nudi. Verite, Maribor ima mnogo više da pokaže nego što se može opisati u jednom travel blogu. I eto, to bi bilo sve za danas iz Maribora. Ovaj grad mi je zaista ostavio nezaboravan utisak. Od prelepih istorijskih lokacija kroz životnu energiju i ljubaznost njegovih ljudi do neverovatnih prirodnih lepota. Maribor je sigurno jedno od mesta koje morate da posjetite, bez obzira na to da li ste ljubitelj istorije, kulture, prirode ili jednostavno tražite odmor u mirnom, ali dinamičnom okruženju. Hvala što ste bili sa mnom danas. Nadam se da vam je bilo zabavno i korisno. Ako vam se dopao travel vlog, obavezno se pretplatite, lajkujte i podelite s prijateljima. Vidimo se uskoro na putu. Milan Leskovar. Ajde, dobro jutro, dobri ljudi. Jesi se naspavao? Jesam, dobro je, sve u redu. Štima, sve štima. Vrlo brzo si stigao, svaka ti čast. Svaka čast. Pa nisi ti džabe hitri, ja sam tebi dao skroz ispravan nadimak, hitri, je li tako? Dobro. Aha. A ja sam došao u to vreme, ti još nisi dobio kave. Čekao sam pola sata. To bi bilo sve za danas, a u narednoj epizodi gledat ćete kuda me je sve Milan Leskovar vodio, a saznaćete i šta smo sve radili. Hvala na pažnji i svako dobro! Gde ćeš tamo? Došao je na red najznačajniji trenutak mototure Alpe Adria. Milan Leskovar, Maribor, lepi nalepnicu Čika Story. Čika Story je pustolo pravi. Kad motorom krene, haos u glavi. Njegov put pomno je skrojen, pare za benzin i pasoš u džepu. Samo gas.
Čika story je to, nema toga puta koji nije prošao. Čika story.